गच्छदस्तव करात् अमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् अशरणान् अनुनीय देवान् सद्यस्तिरोदधित देवभवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयूथ्यकलह दिदिजा बभूवुः श्यामामृचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरां त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलप्रतिययो त्वदुरोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामिति आरूढरागविवशान् अभियाचतो मून् विश्वस्यते मयि कथं कुलटास्मि दैत्या इत्यालपन्नपि सुविश्वसितान् अतानीः मोदात्सुधा कलशमेषु ददत्सु स त्वं दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाण पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशित देवदैत्य लीलाविलासगतिभिः समधा सुधां ताम् अस्मास्वियं प्रणयिनीत्यसुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वत समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वर्भानुमर्दपरिपीतसुधं व्यलावीः त्वत्तत्सुधाहरणयोग्यफलं परेषु दत्वा गदे त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् घोरे तमूर्च्छतिरणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिह विरासीः त्वं कालनेमिमथ मालिमुखाञ्जगन्ध शक्रो जघानबलिजम्बवलान् सपाकान् शुष्कार्द्रदुष्करवधे नमुचौ चलूने फेनेन नारदगिरा निरुणोरणं त्वम् योषावपु दनुजमोहनमाहितं ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान् महेशः भूदैः समं गिरिजया जगदपदं ते स्तुत्वा ब्रवीत् अभिमतं त्वमथो तिरोधाः आरामसीमनिच्च कन्दुकघातलीला लोलायमाननयनां कमनीं मनोज्ञां त्वामेष वीक्ष्य विगलद्वसनां मनोभूः वेगात् अनङ्गरिपुरङ्ग समालिलिङ्ग भूयोऽपि विद्रुतवतीम् उपधाव्य देवो वीर्यप्रमोक्षविकसत् परमार्थबोधः त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशस्त्वमव वातनिकेतनाथ। ಶ್ರೀ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪ ಶರಣಂ.